ኢየሩሳሌም የመስገን ሰላም ጥዕና ሀብለይ ዝኸወርኩም ተመልከትና ነዛዕለ ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹን ምክትታልኩም ዓዲመ ፈለማን ዜናታት ቢዝነስ ስፖንሰር ዝገበረልና ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ ይምልክቱ ድማ ተኸታቲልና ክንመለስ ቅዱስ ወርሒ ረመዳን ብጾምን ጸሎትን ዝያዳ እምነትና ነጽናሉን ምስ ፈጣሪና ንራኸበሉን ነመስግነሉን ወርሒ ካብ ቂምን ኩራን ዓርስና ነጻገርና ንዝበደልናዩ ዓፊልና ጾምናን ጸሎትናን አጠናኺርና ብምዋል ምስ ዘመድ ሓው ስድራ ብጅምዓን ፍቕርን ነፍጥረሉ እዋን ዘለውን ዘይብሉና ሓገዘ ምድህጋፍን ምትሕላይን ዝረአየሉ ወርሒ ረመዳን ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ እንኳን ጾመ ረመዳን በሰላም አብጻሕኩም እናበለ መግለጽ ምክባርን ሓልዩትን ብዙኾኑ አልነጃሽ ሰየሞን እምነት እስልምና ብእዞ መሰረት ቅድም ክብል ዝቦ ዝነበረ ካብ ወለድ ነፃ ዝኾነ ግልጋሎት ሕዚ ዓርሱ ኸኢሉን ዝተፈለየ ናይ ባዕሉ መሽኮትን ብምድላው ግልጋሎት ማብ ምጅማሩ ይበስር እምነትኩም አኽቢርኩም ቁጠባ ሒሳብ አልነጃሽ ምጥቃም ዝተፈላለዩ ግልጋሎትን ምርካብ ናብ ባንክ አንበሳ ምፁ ረመዳን ከሪም ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ መሓዛ ዓቤቶም ንስፖንሰርና ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ አዚና ነመስግን ዝኾነ ሰብ ብዘለዎ ሞያን ክእለትን ተጠቂሙ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ከም ዝኽእል ካብ ስደት ተመሊሱ ኣብ ስራሕቲ ጽገና ተሽከርከርቲ እናሰርሐ ዝርከብ መንእሰይ ገብረ ህይወት ገብረ መድህን ገሊጹ እዚ መንእሰይ ንልዕሊ 10 ወገናት ብቀዋሚዕ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ከም ዘለውን ሓቢሩ ሸዊት ሙሉ ዓለም ምስቲ መንእሰይ ጻንሒት ገይራላ መንእሰይ ገብረ ህይወት ገብረ መድህን በአውቶ መካኒክ ዲፕሎማ ተመሪቁ በቱመያን 6 ዓመት ተቆጢሩ ይሰርሕ ዋላ እኳ እንተነበረ ብስርሑ ከዓግብ ብዘይምኽኣሉ ናብ ስዑድ ዓረብ ተሰዲዱ ኣብ ስደቱ እውን ብሞያኡ ኣብ ጋራጅ ተቆጢሩ ንልዕሊ 6 ዓመት ሰሪሑ ለውጢ ከምጽእ ግን ኣይከኣለን ብዝሓስክዎ ሞያ ኣብ ዓደይ ጠንኪረ እንድሕር ዳ ሰሪሐ ክልወጥ ይኽእል እየ ብዝብል እምነት ናብ ዓደይ ተመሊሰ ይብል ሱር ኮንስትራክሽን ሓደ 6 ዓመት ዝኸውን ተቆጢረ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ንፍለጥ ይፍታዕ አልሐበሺ ጋራጅ ልብል ናይ ባዕለይ ውፅእ ይሰርሕ ነይረ ድሕሪ ዝና ሰራሕኩን ሃለሁ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ኩነታት ድሕሪ 6 ዓመት ከባቢ ያው ከይደ ይኽኣለ ኩነታትስ ኦረዲ መሻገሪ ተጠቂመሉ እምበር ተዓዲን ዓየ አቸጋሪ ኣብኡ ብዝረኽቦ ማሽን ማለት እዩ ንበል አላይመንት ማሽን ዌል ባላንስ ታየር ማሽን እዚኣቶም ምስቲ ነበረኒ ናይ ኣውቶ አካዳሚካል ይንሃው بمصنع عدي نحر زخيد كونه انت كسرح لني فليب زوله لحشه انكم زلوو حيزه عدي اتي ያው ህብረተሰበይን ንባዕለይን ክጠቅም ኢለ ሓሲበ ፕሮፖዛል ቀሪጸ ማለት እዩ ንዓደይ መጽ ማለት እዩ ካብ ስደት ድሕሪ ምምላሱ ንልዕሊ 1 ዓመት ተቆጢሩ ከም ሰርሐን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ድማ ተለቂሑ ዘመናዊ ማሽናት ብምግዛእ ኩሉ ዘማልአ ጋራጅ ከፊቱ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ዝገለጸ መንእሰይ ገብረ ህይወት ንልዕሊ 10 ወገናት ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠረ ይዛረብ ምንም ጥረ ገንዘብ ይሓስኩን መጽ ጥራይ መጽ ሙያለኒ ተቆጢረ ተገደደ ክሰርሕ የብዝል ማለት እዩ ፕሮፖዛል ግን ጥርጽ ወረጽ ኮሎ እሱ ሒዞም ትመጣው همي جرى خجمر زبل مسحر حدا سوات مخيرة تلقح تلقيها كجمر تخلي خا خندزي أرشيد حد لليكا تلقيها جزات حيسكا جمر خايلومني أنا خا أو بلانة حيزة جزا بزو بلان لتحسكو جزا تلقيها أو تندلين ماشينات دي سبب مخاد سلكت جيرة أو سرح يركب مالتي أنا ملو ياو بو سلسطة والعيا نابراي كابزنا سرح خو يطور ቤተሰበይ ዝሕገዙ ታለሙን ይሕግዝ ዝጋብር ምስከን ዝኾነ ሰብ ዘሎ ሞያን ከለትን ተጠቂሙን ናይ ካሉ መንፈስ ተሓንጊጡን ኣብ ዓዱ ሰርሑ ክልወጥ ይኽእል ይብል ዝመንሰይ ዝሕሸክ ክረክበል ካትከይድ ግን ካው ዝበዝሐ ችግር ንባዕልኻ ከይኮነስ ንቤተሰብ ካውን ተመላሊኻ ብዙሕ ነገራት ኒኦ ጉዳት ተምጸሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መንሰይ ብደንብ በስተውዒሉ
عدو كسرح كم زقبا عدو كسرح انت خوين دقنا بيانس منقستون كم مشاكل لخل الله عدل سرح استفطرلهم وغنات بقدوم ابز سرح تقوطيرهم بزرخابو واتاوي عرسهم كيلهم بيسبوم يمحادرو مهلاهم يገልጹም عاوز جراج زي كابلعتي حدار غيرنيو ابو حدا قلايه مچم بالعابي بتمستلالو كونتات بالعابي هيوتي تغيروا ولا يبلم بي كمان يوم سب مسارتاو هيوتي سيمرح له خويه معناتها او الكتريشان له ميكانيكات له امبديمان وني خانا ስለዚህ ስለውጥነት እንታየው ርስኻን መካል ማለት እዩ ኣብ ወጻይ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ አሜሪካን ዝኣቱ ተሽከርከርትን መለዋወጢ ኣቑሑትን 25% ሓዱሽ ቀረጽ ንምውሳኽ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም እቲ ስጉምቲ ኣብ ኢንዳስትሪ ተሽከርከርቲ አሜሪካን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ኢንቨስትመንትን ምንቕራሕ ከም ዝፈጥር ዝሓበሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ኣብ ተሽከርከርትን መለዋወጢ ኣቑሑትን ሓዱሽ ቀረጽ ከም ዘንብሩ ቢቢሲ ጸብጺቦም እዚ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ዓውዲ ዘሎ ልዕልና ንግዲ ተሽከርከርቲ ቻይና ንምዕጋት ከም ዝኾነ ዝገለጸ ጸብጻብ ቢቢሲ አሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 240 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለወን ልዕሊ 8 ሚልዮን ተሽከርከርቲ ናብ አሜሪካ ከም ዝኣተዋ ሓቢሩ ንጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሱ መሳርሕትና ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ዘዋደዱ بز حزب عالم بفتنة أب زوسخلون هفت تفترو أب زقنسلون زلوان عود حرشا جزيف فتنا قت إمو كم زلو أب مصنعة الدنش لعلواي أرتعن غازيت أنيان لوك بيتر جاليسوم مثلوت كنتات أير تزاميدو موساخ مقوت زي تجمعتي من لوات أيرن حسرة قرب ماين ناقد داي خيد بمهلاو لمدات مرتتات حرشا سرناي روز عفونن أب حدا قام هلاهم زجلسات تمرامري مرت دنش نزيك كم زخيل إمت مرت دنش أبز حزوان استراتيجيكا ومرت عالمنا نخوني متس مهلاوز تقصى غازيت إنيا لوك بيتر أب متسجم كونتاتن دركن مدحندك سبات مخانو يرد حيلي بمهاب بفيتاميناتن معدناتن زهافت مدنش أب كل تشحن حمسان عم تمرت فرنجي كابتوم أب مرقات وحسنة مقبي حجز تسخون فرياتات حدا كم زخون صحفة غازيت إنيا ملاقت كم تسبسب تسجاي مكونن كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس يوم نيرم نمكتالكم عزينا نمسكن مس زيناتات بيزنس هافت قبر حبيركم تنحي حزين أب مسارحتي يورساليم قبر مدنكم لسكم سلام